So, good afternoon everyone. So, kami dahil ang group 3. Ang report namo, it's all about counterproductive behavior organization. So, introduction. Counterproductive behavior refers to the action of employees that harm the organization or reduce productivity. These behavior go against the goals of the company and can affect performance, safety, and relationship among employees. Example of counterproductive behaviors include ineffective job performance, absenteeism, turnover, workplace accident, and other harm action in the workplace. So, ang counterproductive behavior kay mo na siyang mga action sa employee na makadaot sa organization, instead makatabang sa company goals, makapahinay sa iya trabaho, teamwork o productivity. Example ani kay ang poor performance, absenteeism o uban pang negative behavior. Kani sila tanan makapapekto ni overall sa performance sa company. So proceed ta sa ineffective job performance. So when employees don't do their job well is below standard, affect productivity. So sa ineffective job performance happens kung ang employee dili makabuhat og sakto sa iyang trabaho or below expected ang iyang performance. So matong ineffective jobs performance. So proceed ta sa sign of poor performance. So missing targets, low quality work, repeated mistakes. So makabantay ta na nga poor performance ang employee kung sige siya miss sa target, dili quality iyang output, og sige ra siya commit sa mistake sa trabaho. So next is causes of poor performance. Unsa daw hinungdan sa poor performance? Lack of training, low motivation, poor environment, personal problems. So mas dagag reason nga nung poor performance ang employee. Example kay kulang training, kulang og motivation, poor working environment, or na siya personal na problem. So next is performance feedback. Managers should give feedback, help employees improve, important for growth. So importante kaayo ang feedback gikan sa manager kay makatabang niya sa empleyado para masabtan niya iyang dapat i-improve or kanang bag-uhon ba para mas ma-okay yung trabaho. So proceed ta prevention. Hire the right people, provide training, and give clear instruction. So para malikayan ang poor performance, kinahanglan sakto ang hiring process, na training ang employee o clear ang instruction sa management para ma-prevent na to. So next, employee absenteeism. So frequent absent from work affect team and productivity. So employee absenteeism means sige ka-absent ang employee sa trabaho. So makaapekto jud ni sa productivity, sa workload sa uban employee kaya sige man siya absent. Good day, by the way, my name is Rocky Sanico Makadagat Jr. and today I am the reporter of cause of absenteeism. So the common cause of absenteeism is job satisfaction, stress, personal problem, and low commitment. For example, toxic na kayo ang kanang flow sa inyong work, then dili nimo suod ang imong mga coworker, then napo kay personal problem. So mo na siyang mga common cause sa absenteeism. Next one is absent culture. So absent culture is, for example, kung unsay nakita nimo sa imong mga coworker na nag-absent sila nya, dili mo ginatarong o dala sa inyong manager or ang tag-iya sa company. So kung unsay mo nakita na ginabuhat sa imong mga coworker, so imo siyang gina-follow. Kung nag-absent sila, mo-absent pug ka, ana na siya. So preventing absenteeism. So for example, as halimbawa ako ang owner sa isa ka business, then nakita na ko na akong mga employee is ga-absent. So magkanda ko kanang mga special program. For example, kung 15 maka perfect attendance,
So maghatag og reward para ma-improve ang ilang work environment. As the same time makasupport ka sa mga employee. So mo na ang solution sa para ma-prevent ang absenteeism sa isa ka employee. So dirita next is employee turnover. So employee turnover na siya duha ka klase. So for example, employee turnover is a percentage of employee who leave an organization. First is voluntary, second is involuntary. So magkwanta sa voluntary. Voluntary, ang pasabotan na pag voluntary, pwede na nag-resign ka, nag-retire, nag-retire. Isa pa, sa involuntary, for example, mga wala na tuman na rules sa isa ka company, nya imong nalabag din, so ang HR nag-decide na tanggalon ka kay incompetent ka na employee, then mo to. So effect of turnover. So ang effect sa turnover is loss of skilled worker. Kung mo tayo nga sa voluntary, so ang imo mga employee na mga nag-retire, syempre sila na may nakabalo sa trabaho, paspas sila manlihok. So ang effect ana pag mawala sila, so matanggalan ka gatong mga skilled na working nya, maglisod na pug kagkuan hire og mga kay ang imong bag-o i-hire kailangan pa mag-undergo mga trainee mo na siya maka-lower sa productivity. So sa involuntary na pod, diri siya naigo sa cause of turnover. So involuntary, low salary, better job offer, o poor work condition. For example, nanrabaho ka, then dili ka commitment kay sa trabaho, then na ay nag-hiring karon na bag-o na trabaho, then mas dako siya sweldo nya, gwapo ang mga work condition niya dito. So syempre as ikaw tao lang na gipit pod, so kailangan nimo mangitag mas dakong sweldo para makakuan pug ka. So workplace accident. So workplace accident, injuries at work that can harm employee. So as a employee, for example naka sa factory, para ma-prevent nimo ang accident, so as a employee, as a responsible employee, so sa imong sarili kabalo nakadaan na delikado ang imong work sa imong work. So para ma-prevent na siya, so kailangan nimo mag-wear og mga safety equipment for your safety. Therefore, Yanto, my discussion is all about cause of accident. First is unsafe equipment. When you say unsafe equipment is kanang dili ka naka helmet na mobiyahe kag layo, then dili ka makakuan na munang maka cause of accident sa mga. Then first is kanang dapat gina-check yun nimo kung biyahe kag layo, dapat gina-check yun kung imong motor na usay mga kuan, dapat safe yun nimong kuan para dili ka maka kuan, dili ka madisgrasya. Then is prevention of accident, safety training, maintain equipment, follow safety rules. Malikayan ang accident pinaagi sa safety training, proper maintenance sa equipment, and pagsunod sa mga safety rules. And thank you everyone.
reporter ng Group 3 sa list of common behaviors. Ay ibabanggit ko yung mga list of common behaviors. Number 1, employee theft. Employee theft at saka workplace violence, and then substance use, and then social harassment. And then sa number 1 naman, sa employee theft, makikita naman natin employee at saka theft. Yan yung bibigyan ko yan ng example. Yung ako yung may-ari ng company. Tsaka may employee ako. Yung employee na yan ay parang kinukuha niya yung mga mga gamit or yung binebenta yung mga product, at saka yung sense ng like may sikreto yung company, at saka binabahagi niya sa iba na hindi dapat ibigay. Yun ang employee theft. Yun. And then number 2, workplace violence. Yung workplace violence, yung sample ang negosyo ko bar, parang bar yung iniinom ng mga bar. And then di ba bawal yung mga doon, bawal mga barel, bawal yung yun, mga workplace violation, like nag-aaway kayo doon sa like sample nag-aaway kayo sa loob ng company, ganun. Inaano yung mga gamit, ganyan. Sa workplace violence, yung ginagamit mo yung bawal dun sa sa tinatrabahuan mo, o bawal yun. Yan yung workplace violence. Yun, number 3 natin ay substance use. Parang yung yung gumagamit ka ng drugs, gumagamit ka ng tawag doon, marijuana, ganon. Yung gumagamit ng yung mga bawal na gamot. Sa number 4 naman tayo, social harassment. Itong social harassment ay natin ito dito natutugma yung mga sample sa company. May bullying, away sa loob, o yung ginagamit yung sample, may babae na employee, at saka sinisindan ng mga picture ng mga sasama, malaswa, ganon. Yun sa harassment, social harassment. And then chapter summary. Yung chapter summary ay dito nagbabahagi sa yung mga counterproductive behavior, harms organization, and presentation of a very important summary, and counterproductive behavior market viewed as a organization. Ayan sa productive behavior of organization. Like makikita mo talaga sa sa situation ng organization